بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں سردار ناصر محمود، اسلام آباد کالج فار بوائز G63۔ 7th کلاس کی ہسٹری کا آج لیکچر نمبر 7 ہے اور یہ ویک نمبر 3 کے لیے ہے، 3rd ویک کے لیے۔ دس از دی ٹاپک، ایرو سائن کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بیفور اسٹارٹنگ دی کرنٹ ٹاپک I am going to recall the previous lesson۔ لاسٹ لیسن میں نے ڈسکس کیا تھا کہ بازنٹائن امپائر کیسے وجود میں آئی، بازنٹیم کانسٹینٹینوپل کیسے بنا اور کب بنا۔ پھر بازنٹائن امپائر میں گریکو رومن کلچر جو تھا، گریک کا اور رومن کا مکس کلچر وہاں پر پھیلا۔ آرتھوڈاکس چرچ وجود میں آیا جو کہ کیتھولک چرچ سے کچھ مختلف تھا، ان کے آپس میں شدید اختلافات بھی تھے۔ کیتھولک کی سیٹ یا ان کا سینٹر روم تھا، آرتھوڈاکس ایسٹرن چرچ کا سینٹر ہیگیا صوفیہ تھا، جو ایک چرچ تھا۔ بعد میں مسلم نے آ کر اس کو ماسک میں تبدیل کر دیا اور آج کل یہ ترکی میں ایک میوزیم ہے۔ بازنٹائن امپائر کے جو امپیرر تھے، رولر تھے، اس میں جسٹینین بڑا گریٹ امپیرر تھا، جس کی ایک کنٹریبیوشن جسٹینین کوڈ یا جسٹینین لا تھے۔ ڈیٹیل میں نے آپ کو اکانومی اور ٹریڈ کا بتایا تھا کہ کن چیزوں کی وہ ٹریڈ کرتے تھے، اور ان کی اکانومی ایگریکلچر کے اوپر بیس کرتی تھی اور ٹریڈ کے اوپر بیس کرتی تھی۔ Our today topic is Decline of the Byzantine Empire۔ This is lecture number 7 for week number 3۔ اس کا ٹیکسٹ آپ کی بک کے پیج 20 پر ہے۔ بازنٹائن امپائر، اس سے پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو رومن امپائر ہی کہتے تھے یا ایسٹرن رومن امپائر کہتے تھے۔ بازنٹائن کا ورڈ بہت بعد میں ہسٹورین نے اس کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ بیزنٹیم جو شہر تھا وہ کیپیٹل بنا، بعد میں اس کا نام چینج کر دیا گیا، کانسٹینٹینوپل رکھ دیا گیا، اس وجہ سے اس کو بازنٹائن امپائر کہتے تھے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امپیرر ڈائیکلیشن نے پہلی دفعہ روم کی بڑی امپائر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا 285 AD میں، جب کنسٹنٹائن دا گریٹ جو پہلا کرسچن امپیرر تھا رومن امپائر کا وہ آیا، تو اس نے نہ صرف دونوں حصوں کو اکٹھا کر دیا بلکہ روم سے اپنا کیپٹل بازنٹیم میں شفٹ کر دیا 330 AD میں، اور اس کا نام بھی چینج کر کے اپنے نام پر کانسٹینٹینوپل رکھ دیا۔ کنسٹنٹائن کے جانے کے بعد تقریباً 65 سال کے بعد 395 AD میں فائنل سپلٹ ہو گئی ایسٹ اور ویسٹ روم امپائر کے۔ امپیرر کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے 2 بیٹے، ایک ایسٹ میں رولر بن گیا اور ایک ویسٹ میں رولر بن گیا۔ تو فائنل جو سپلٹ یا ڈویژن تھی
یا بازنٹائن امپائر کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ 395 اے ڈی میں ہوئی اور یہ 1453 اے ڈی میں بازنٹائن امپائر ختم ہو گئی آن دی ہینڈز آف دا مسلم. چھوٹا سا ٹیکسٹ ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے، اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. ڈکلائن آف دی بازنٹائن امپائر. According to historical record, no single problem caused the end of the Byzantine Empire. بازنٹائن امپائر کے ختم ہونے کی کوئی ایک وجہ نہیں تھی، اور نہ ہی اتنی بڑی امپائر یا اتنے بڑے ملک کے کولیپس ہونے کی کوئی ایک ریزن ہو سکتی ہے. اس کی ملٹی ریزن تھی. جس طرح روم کے فال کی بہت ساری ریزنز تھی، اسی طریقے سے بازنٹائن امپائر کو فال میں دیر ور ملٹیپل ریزنز. دا نیچرل ڈیزاسٹرز اینڈ پاورفل اینیمیز سچ ایز دی عربs, Seljuk Turks and Ottoman Turks made the fall of the empire inevitable. انیویٹیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ناگزیر ہو جائے، جس کا ہونا لازم ہو جائے، ضروری ہو جائے، جس سے بچا نہ جا سکے. نیچرل ڈیزاسٹر تھے اور آس پاس جو اینیمیز تھے عرب کی طرف سے، سلجوق ترک تھے اور عثمانی ترک تھے، یہ سارے پچھلے اس کے فال سے 700-800 سال سے پہلے سے بازنٹائن امپائر کے اوپر حملے کر رہے تھے، اس کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مسلمز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شام کی طرف مسلم فوج جو تھی وہ گئی تھی تبوک کی طرف، اور اس وقت شام بازنٹائن امپائر کے قبضے میں تھا. شام عرب کا کچھ علاقہ، مصر تک کا ایریا بازنٹائن امپائر کے پاس تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں 2924 حدیث کا نمبر ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو کیسر، رومیوں کے بادشاہ کے شہر قسطنطنیہ عربی میں اردو میں کنسٹنٹی نوپل کو کہتے ہیں، پر چڑھائی کرے گا ان کی مغفرت ہوگی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پہ یہ واضح طور پر فرمایا کہ جو لشکر کنسٹنٹی نوپل پر چڑھائی کرے گا، اس پر اٹیک کرے گا، پہلا لشکر جو ہوگا وہ سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی رومن امپائر جو بازنٹائن امپائر تھی اس کے ساتھ لڑائیوں کا سلسلہ، وارز کا سلسلہ جاری رہا. حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے شام پر اٹیک کیا اور شام کو فتح کر لیا. مصر اور دیگر ناردرن ایریاز انہوں نے بازنٹائن امپائر سے فتح کر لیے. تو یہ عرب کے ساتھ ان کی کلیش بہت عرصے سے جاری تھی. پھر پہلا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ پہلا لشکر جو کانسٹینٹی نوپل پر حملہ کرے گا وہ سب جنتی ہوں گے. تو جب بنو امیہ کا دور آیا خلفائے راشدین کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ نے 674 میں پہلی دفعہ کانسٹنٹی نوپل پر اٹیک کیا. اگرچہ مسلمان
कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह नहीं कर सके, लेकिन ये पहला मौका था कि मुस्लिम वहाँ पर पहुंचे थे। सल्जूक तुर्क जो थे, ये तुर्कों की एक शाख थी जो मौजूदा तुर्की और उसके आसपास के एरिए में इन पर अटैक करते थे। ऑटोमन, ऑटोमन का मतलब ये उर्दू में या अरबिक में उस्मान, ब्रिटिश इसको ऑटोमन लिखते हैं। उस्मान नाम के एक तुर्क ने 1299 में खुलाफते उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। ये ऑटोमन तुर्क भी थे, वो भी मुसलसल बाज़ेंटाइन एम्पायर के ऊपर हमले करते रहते थे। इसके अलावा पर्शिया के साथ भी रोमन्स की हर वक्त चक्कलिश, लड़ाई और टसल जारी रहती थी। तो ये फॉरेन इन्वेडर्स थे जिन्होंने बहुत अरसे तक बाज़ेंटाइन एम्पायर को परेशान किए रखा और फाइनली उनके डिक्लाइन का एक अहम फैक्टर साबित हुए। Most importantly, the internal conflicts and infighting in the Byzantine Empire. Internal fighting भी थी, internal conflict भी थी, conspiracies भी थी, जिससे उनका मिलिट्री का सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ। डिस्ट्रॉय इट्स एफिशिएंट मिलिट्री सिस्टम, सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन, ट्रेड नेटवर्क एंड इकोनॉमी। एक्सटर्नल थ्रेट्स के अलावा इंटरनल इन फाइटिंग, कन्फ्लिक्ट्स, कंस्पिरेसीज ने उनके मिलिट्री सिस्टम को इफेक्ट किया, उनकी पॉपुलेशन को इफेक्ट किया, ट्रेड का जो नेटवर्क था, रूट्स थे, उनको इफेक्ट किया और इकोनॉमी को इफेक्ट किया और आखिरकार बाज़ेंटाइन एम्पायर जो थी वो कोलैप्स हो गई। विद द फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल, द सेंट्रल ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी and the Orthodox Christianity shifted to the Russian Empire. जब कॉन्स्टेंटिनोपल और बाज़ेंटाइन एम्पायर खत्म हो गई, ये मुस्लिम के हाथ में आ गई, तो फिर जो ईस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी थी और उनका ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च जो था वो रशिया शिफ्ट हो गया और आज भी रशिया जो है वो ऑर्थोडॉक्स चर्च का मेजर सेंटर है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये एक पोर्ट्रेट है सुल्तान मोहम्मद सेकंड का। इसके आगे लिखा हुआ है द कनकरर, फातेह, सुल्तान मोहम्मद फातेह, फतह करने वाला। ये वो रूलर था जिसने ये खुलाफते उस्मानिया का, ऑटोमन एम्पायर का हुक्मरान था, सुल्तान कहलाता था। इसने कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर अटैक किया अप्रैल 1453 में और 53 डेज उसका मुहासरा करने के बाद, उसको सीज करने के बाद आखिरकार जो लास्ट एम्पायर था बाज़ेंटाइन एम्पायर का, उन्होंने सरेंडर कर दिया, उसको असैसिनेट कर दिया गया और सुल्तान मोहम्मद सेकंड एक फातेह की हैसियत से कॉन्स्टेंटिनोपल में दाखिल हो गया। 3 दिन के बाद उसने जनरल माफ़ी का ऐलान कर दिया सबके लिए और क्रिश्चियंस को वहाँ रहने की इजाज़त दे दी और उन सब के लोगों के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। सुल्तान मोहम्मद उस वक्त सिर्फ 21 साल का था और ये खिलाफत उस्मानिया का सुल्तान या रूलर था। इसने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने के बाद उसको अपना कैपिटल करार दे दिया और अपने आप को सीजर ऑफ रोम या अगस्टस ऑफ रोम का टाइटल दिया, लेकिन वो टाइटल हिस्ट्री में इतना मशहूर नहीं है, फेमस नहीं है। वो मोहम्मद द कंकरर के नाम से ही मशहूर है।
तुर्क लैंग्वेज में मोहम्मद की प्रोनाउंसिएशन मेहमत के नाम से होती है, तो कहीं मेहमत लिखा हो तो इससे मुराद आगे लास्ट में डी के बजाय टी आता है, टी फॉर टॉयज, तो वो सुल्तान मेहमत लिखा यहाँ होगा, उससे मुराद सुल्तान मोहम्मद ही है। ये मैप मैंने आपको कल भी दिखाया था। 1360 के बाद ये सिर्फ रेड वाला एरिया ऑटोमन सॉरी बाइजेंटाइन एम्पायर के पास था, ये रेड वाला एरिया, और 1453 के बाद ये वाला एरिया भी मुस्लिम ने उनसे कंकर कर लिया, ये वाला सारा एरिया जो था। ये ब्लैक सी है जो कल मैंने आपको दिखाया था, इसको सी ऑफ ममारा कहते हैं, और ये एजियन सी है, ये जो बड़ा सी है इसको मेडिटेरियन सी कहते हैं। तो यहाँ से क्रिश्चियन जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था वो इस रशिया की तरफ शिफ्ट हो गया। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ, मुझे भी पढ़ते हुए बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये, कि एंशियंट रोम जब बना था 753 में, तो एक मिथ के मुताबिक उसका पहला रूलर जो था वो रोम्युलस था, और जब रोमन एम्पायर का खात्मा हुआ 476 एडी में, तो लास्ट रूलर भी रोम्युलस था, फर्स्ट रूलर भी और लास्ट रूलर भी। इसी तरह जब बाइजेंटाइन एम्पायर बनी तो उसका फर्स्ट रूलर जब बाइजेंटियम में कैपिटल शिफ्ट किया गया तो वो कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट था, हु वाज द फर्स्ट क्रिश्चियन एम्पायर ऑफ रोम। और जब सुल्तान मोहम्मद सेकंड द कंकरर ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया तो उस वक्त लास्ट रूलर भी कॉन्स्टेंटाइन 11 था 1453। मेन पॉइंट जो हमने इसमें डिस्कस किए आज के टॉपिक में, स्टार्ट ऑफ डाउनफॉल। डाउनफॉल एक दिन में नहीं आया, बल्कि जब मुस्लिम एम्पायर बन गई अरब के एरिया में तो वो एक स्ट्रॉन्ग एनिमी साबित हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर खुलफाए राशिदीन, बनु उमय्या, बनु अब्बास के दौर तक इस सारे अदवार में उनकी टस्सर रही रोमन एम्पायर, ईस्टर्न एम्पायर के साथ, जिसकी तफसील थोड़ी सी मैंने आपको बताई है कि इजिप्ट जो है मुस्लिम ने उनसे फतह किया, सीरिया किया, पर्शिया के साथ उनकी जो थी वो वॉर्स हुई, फिर सल्जूक तुर्क के साथ हुई, इसी दौरान में क्रूसेड्स हुए, सलीबी जंगें हुई, और सलीबी जंगों में मुस्लिम जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल तक भी पहुंच गए थे, यरूशलेम पर भी मुस्लिम ने कब्जा कर लिया था। फिर तो ये सलीबी जंगें तकरीबन 200 साल तक, क्रूसेड जिनको कहते हैं, 200 साल तक चलती रही। मल्टीपल रीजन थी डाउनफॉल की, इंटरनल कन्फ्लिक्ट थे, इन फाइटिंग थी, वीकनेस ऑफ मिलिट्री थी, एक्सटर्नल थ्रेट जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, तुर्क्स, अरब और पर्शिया के इन्वेजन थे। फिर जो सेंटर था क्रिश्चियन सोसाइटी, ईस्टर्न सोसाइटी का और ऑर्थोडॉक्स चर्च का, ये रशिया शिफ्ट हो गया, और आखिरकार बाइजेंटाइन एम्पायर का 1453 में इसकी का खात्मा हो गया। एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और कॉलम ए बी वाले क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मिडल एजेस इज आल्सो रेफर्ड एज, मैंने एरो का यहाँ सिंबल दिया है डार्क एजेस, मिडल एजेस को डार्क एजेस भी कहते हैं यूरोप में, नॉट अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। The term Pax Romana refer to the period of, Pax Romana टर्म किसके लिए इस्तेमाल होती है? ये रोमन पीस
या रोमन गोल्डन एज के लिए इस्तेमाल होती है? ये डी ऑप्शन करेक्ट है। द टर्म मिडल एजेस इज द टाइम पीरियड बिटवीन, मिडल एज जो है ये टाइम पीरियड है कब से कब तक का? ये 5 एडी से लेकर 13 एडी तक का जो दौर है इसको मिडल एजेस कहते हैं। 5 एडी, 5 एडी सेंचुरी, 5 सेंचुरी एडी है, ठीक है। 13 सेंचुरी एडी, यहाँ पर सेंचुरी का वर्ड इंक्लूड होना चाहिए था, वरना इससे यही तासुर मिलता है कि ये सिर्फ 8 साल का अरसा है, बल्कि ये 800-900 साल का अरसा है। द कैपिटल ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर वाज कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको बाइजेंटियम भी कहा जाता था। बाद में जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई तो उसका नाम तब्दील करके इस्तांबुल रख दिया गया। द रोमन लॉ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने रोमन लॉ को ऑर्गेनाइज किया था? जस्टिनियन वन ने। ये 6th सेंचुरी का उनका लीडर एम्पायर था, जिसने बहुत फतूहात भी की और इसके अलावा उसने लॉज को ऑर्गेनाइज भी किया। मैच द कॉलम पेज 23 पर हैं। यहाँ से मैंने ये एरो के सिंबल लगाए दिए हैं, ज़रा गौर से इनको चेक कर लें। बाइजेंटाइन एम्पायर, इसको मैंने लिंक किया एफ के साथ। नोमिस्मा सोलिडस, ये उनकी करेंसी थी बाइजेंटाइन एम्पायर की। अगस्टस, अगस्टस बी के साथ लिंक है, सेकंड बी के साथ। मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी, मेरिट बेस्ड सोसाइटी अगस्टस ने रोम में कायम की थी। प्रिंस एंड ड्यूक, ये वर्ल्डली नोबेलिटी थी, नोबल पर्सन थे, प्रिंस एंड ड्यूक, डी के साथ। मार्कस ऑरेलियस, 4, रिस्पेक्ट फॉर लॉ, रिस्पेक्ट फॉर लॉ, इसके बारे में मशहूर था कि ये मार्कस ऑरेलियस गोल्डन एज का लास्ट रूलर था और ये बड़ा लॉफुल भी था, फिलोसफर किंग था। और इसके दौर में ये ना सिर्फ खुद लॉ की रिस्पेक्ट करता था बल्कि लोगों को भी प्रीचिंग करता था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ, ये जस्टिनियन कोड के साथ लिंक है 5E के साथ, क्योंकि जस्टिनियन वन ने रोमन लॉ को ऑर्गेनाइज करके उसको बाइजेंटाइन एम्पायर में इम्प्लीमेंट किया था। रिलीजियस नोबेलिटी, ये कार्डिनल थे, बिशप थे और आर्च बिशप थे। ओके स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर नंबर 7 की आपकी एक्टिविटीज़ ये है कि एक तो आपने पेज 20 को रीड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग, वो आज के टॉपिक के हवाले से है। आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर, आल्सो एक्सप्लेन इट्स मेजर आउटकम्स। तो रीजन जो है हमने डिस्कस कर ली, इसका आउटकम क्या हुआ कि मुस्लिम्स आ गए और वो ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल बन गया, बाइजेंटाइन एम्पायर ख़त्म हो गई। कॉन्स्टेंटिनोपल जो हब था ईस्टर्न रोमन सोसाइटी का, वहाँ पर मुस्लिम कल्चर जो है वो शुरू हो गया और ऑर्थोडॉक्स चर्च और ईस्टर्न रोमन सोसाइटी का कल्चर सेंटर ये रशिया में शिफ्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हमारे आईसीबी के यूट्यूब चैनल जो है उस को एक्सेस करें और अपनी रेलिवेंट वीडियो वहाँ से देखें जो हम आपके लिए तैयार करते हैं। घर पर रहिए, सेफ रहिए, अल्लाह हाफिज़।